today's video is I'm going to show you what I actually do on a daily basis with my baby, with my third baby. And of course, I am going to show you the mini place namin. As in, yung half lang sa bahay na to. Yung sa amin, half lang. Yan, dito kami nakahiga. Diyan yung phone. Tapos yung unan, yung mga gamit namin na ilalagay namin dun sa kabilang bahay, dun sa bahay namin. Tapos dyan, mga towel, yung mga damit namin. At dito is my outlet. May sariling outlet kami dyan. Kung saan, dyan kami nag-charge. At yung mga charger namin, sa mga dalawa ni Aldrin. Yan. Mga sinampay. Tapos may konting grocery. Yan. Konting grocery. Mga sabon namin. Shampoo. Toothpaste. Ganyan. Tapos ito yung lagayan ng snacks ni Troy. Yan. Toothbrush. Milk ni Azrael. Ganyan. Tapos noodles. Na. So, yan lang ang aming konting space. Yung water namin. Tapos thermos, water bottle. Yan. Namata na lagi. Namata na. Aman. Ha? Dede na, dede. Mani uto na ta? Ha? Mani uto na po ka, bebe? Ha? Mani uto na po ng bebe na, ha? Mo dede na po? Ha? Mo dede. Saman. A few moments later. At dumating na pala si Troy galing sa klase. Half day lang kasi yung klase nila sa kinder. Yan, nagbihis na siya at itinapon lang yung uniform. Oo. At nakahubad pa. 8 to 11 lang kasi yung... Ay! Na!
Tara jing put 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 put. Tara jing put 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 put. Tubo tubo lung lung. Ba! Hai! Azel! 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 Ay! Face ni mama, be. Huy! Ay, shush! Dali to, ikaw na ta. Hoy! Shh! Be! Hungit! Be! Hungit! Dali na. Dali. Pero tatap. Nalalay ko sila. Naok ka. Ha? Roko na. Nalay ka? O roko na. Ha? Nalay ko siya. Naamang. Gas na. Gas na, be. Kulot na. Dinako. Dinako kay gahilak na si Bibe. Ay, jolly ka tuloy. Ang pili niyo pa yun. Lagi mo ito ma. Oh, load. Excited na lang. Excited ka dyan. Kadudok ka. Gapo pa ko ng kain ko eh. Ako din. Koy ma, magtrabaho kaya ko na ako. Ha? Nakatrabaho. Nakatrabaho, Top? Anak ka? Hi, Top! Top! Top, Top! Uy! Hi! Look! Kana ba? Kana ba? Hi, Top, Top! Meanwhile. Yun ang tiga-tiga mo ng mata. Ha? 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 Pitik-tik! Uy, kitik-kitik! Ay, kitik-kitik! Ay, kitik-kitik! Ay, kitik-kitik! Ah, dali, dali, dali. Andale, pe, andale, andale. Dali, dali, dali. Oh, hindi. Andi, wala. Wow! Oh, wala na na-ii, ha? Wala na na-ii. Oh, tapos na-ii na. Okay. Tapos naihib eh. Ano ba? Saka. Dali, dali. Diaper, diaper. Diaper kay Injang mo ii. Injang mo ii. Diaper, diaper. Kay Injang mo ii. 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 Ii.
Hihi, very good. Dili-liho. No. Very good. Dili-liho. Hihi. Oh, jaman na ta. Dali. And it's done. Bihis na si baby. Wala nang ii sa diaper. Eto na yun, oh.